हेलो कृषक बंधुসকল आपनालोকক ये लिटिल फिंगर ये है लिटिल फिंगर। इसको ज़्यादा दिन तक रखने का तरीका हम बताते हैं। ये भेंडी तो आपनालोকক देरीলৈকে থবৰ কাৰণে কেনেকৈ ৰাখিব এইটো বুজাই দিছোঁ। इसको ये आगे वाला इसको तोड़ देना है। इसे तोड़ देने से यह ज़्यादातर बूढ़ा नहीं होगा। हाँ, ऐसे जैसा माने हल्का हल्का है ऐसे ही रहेगा। ये आग तो ছিঙি দিলে আপোনালোকৰ এই লিটল ফিংগাৰ ভেন্ডিটো যেনেকৈয়ে থাকে তেনেকৈয়ে থাকিব। আপোনালোকে জানে চাগে এই ভেন্ডিটো আমি যদি কিনি আনো কি হয়, ইয়াক মানে বেছি দিন ৰাখিব নোৱাৰি। 2-3 দিনতে ইহঁতে খাই শেষ কৰিব নোৱাৰিলে মানে 2 দিনৰ পিছত 3 দিন না বুঢ়া হৈ যায়। গতিকে আপোনালোকে ইয়াক আগকেইটা ভাঙি ভাঙি ৰাখিব, ই বহুত দিন থাকিব। আপোনালোকে কৰি পাইছে নাই জনাবচোন। আপোনালোকে আগতে জানে যদি তো ভালে কথা, নাজানে যদি মই শিকাই দিছোঁ। ইয়াক 4-5 দিনলৈকে যেনেকৈ আনিছে গছৰ পৰা ছিঙি আনিছে তেনেকৈ থাকিব, কিন্তু ইয়াৰ আগকেইটা ভাঙি দিব লাগিব। মই ভাঙি ৰাখিছোঁ, ভাঙিবলৈ ক'লোঁ, ভাঙি থৈছে। हाँ, यह हल ये लिटिल फिंगर का ज़्यादा दिन रखने का तरीका है। ये आगे वाला ये तेल को तोड़ देना है और तोड़ कर रख देना। हफ्ता दिन तक ऐसे ही रहेगा। ठीक है, गुड बाय, धन्यवाद।